हेलो सांग मैंने केमिति अच्छंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुच आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया हो सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आज ब्लॉगटा स्टार्ट कर चा बनिया पाखर सकाळ बासी कम मोर सबू सरी माने घरद्वार झाड़ू करदेकी द्वारे पानी पकईकी बासन कुसन धुआ धुई कम सरईकी गाई कम सरईकी गाई धुईकी गाई की बाबा तोराणी दे गाई कम सब सर देचे पर्यटन गाई बिलू को जाए ना बंधा होती सब कम सर देकी सीधा पलि आसनी गैस पाखक भाई अच्छा भाई उठिले जन उठिले मुझे भाई पर चा बनाऊनी आ ननद जाइए चलियापी जाइए सी आसला ननद मु दी जन आम चा पीवा तो ये करना बाबा भी बाहर ड्यूटी की जावाई बाबा भी बाहर से बाबा कि मुझे क्षीर गाई पाखु माने गाई दुईकी क्षीर आणिकी क्षीर भी गरम करने भी बसई देती माने ब्लॉगटा स्टार्ट कर आज 6:30 बेलू मोर सब कम सरी राति तो प्राय 5टा बेलू राति हो जो गरम दिन जो रातिटा केते शीघ्र पाँच जिते लेट्रे शुने भी बहुत शीघ्र रातिटा पाई हो जना भी पड़ूनी केते राति पाँच तो कम मोर सब सरी जाता चा दे बाबा को दे खायापी दे रुटी तरकारी के रातिर जो रुटी बनाऊँगी से रखीदे रुटी रखीदे तरकारी भी रखीदे से रुटी तरकारी बाबा को बाबा खाई मिकिली भी काली रातिर खाई ना संध्या बेले खाई रातिर खाए ताकू भी भोक लगी मु मिकिली की करना चा रुटी देती मिकिली भी खाई भाई की दे चा दे पीवाई भाई भी चा पी देते सब समस्त कम बाहरी हेल्ले मिकिली खेलियापाई कि बाबा तक ड्यूटर भाई कम सब बाहरी करना मुझे जो पानी बोतल भर्ती करके आनी रखनी मो कम मो नागिनी सब तो ये रकम मो कम मुझे सब व्यस्त रुए आ करना पानी भर्ती करके आनिक रखीदेनी बोतल जी सब खाली था एवं तो पानी बहुत परिमाण में खर्च हो विशेष करके पीवाई कि सकाଳେ बोतल 7-8टा बोतल पानी भर्ती करके रखी दीपहर बेलू से पानी सब सरी पुणी दीपहर पुणी माने खाइबा समय पुणी बोतल पानी भर्ती कराऊँच कहीं टीएल पानी एत थंडा बाहर जे माने फ्रिज पानी भी पाखर फिका लगे फ्रिज पानीटा कौन थंडा थंडा लगे सीना माने बरफ भाया लगे सीना कि टीएल पानीटा पूरा आत्मा शांति हो जाए टीएल जे पानी बाहर जो पीवाई कि एत सुंदर लगुच तो पानी भर्ती करके रखीदेनी रखीदेकी बाला बासन जहाँ सब था सका जो धुआ धुई करके आनी आ गला काली रात जो सब धुईकी आनी सब छिंछतर होता भी सब गुछे रखीदेनी रखीदे सारापर बर्तमान जे जहाँ सब बासन बाहर जेरकम कि क्षीर बसई बासन आउे बाबा खाइले मिकिली भाई कि चा बनई जहाँ सब बासन बाहर जो खंडिया खंडिया जहाँ सब बासन बाहर ताकू भी सब गुछेकी मुझे रखीदेनी रखीदे सारिकी सेठी काम सब सरीगला मुझे सीधा पलि आसनी माने सेठी काम गैस पाखर काम मोर सब सरीगला बर्तमान काम सब सरीगला मोर मुझे सीधा पलि आसनी चुली पाखक एठी चुली पाखर कामटा को सरेदेमी देखिए आज चुली पाखर जाल भी किसी ना आ तारी भितर भी जो गाई कम सरी दे सारापर बाबा को कही बाबा जाल भी किसी फटे देते जो बाउंश बता अच्छे ताकू भी सब फटे देते काठ भी चिरी देते ताकू सब आनी चुली पाखक भी धिनिकी आसमी एत सब कम हो सारा समय बेसी है समय 6:30 बेसी समय है तारी भितर सब कम मोर सरी जाता मुझे ना शीघ्र उठे शीघ्र कम सब सरी जाए से कि आउ जो गरम दिन राति कथा जो मुझे कहूँ से करना शुला बेलू तो 11टा 12टा सब 11टा पूर्व तो केवे भी शुई होना खियापिया सरलापर शुवाक जा कथा कौ बसु बसु एरकम हो 11टा बाजी हो तापर करना आउ रातिटा शीघ्र पाई हो माने जिते लेट्रे शुने भी रातिटा शीघ्र पाई हो माने निद भी आखिकी आसुना तो यही रकम गरम दिन रातिटा प्राय यही रकम हो कटि जाए जो गरम गुलुगुली हुए यही रकम हो गरम दिन राति कटि जाए से कि बहुत शीघ्र सकाळे माने उठ जेटा शीत दिन करना 6टा 6:30 बाजी जाए सकाळे उठला बेलू बर्तमान से करना 4:30-5 हो उठला बेलू तो बाबा सब 4टा बेले उठते आ मु किंतु टिके लेट करके उठे कहीं बाबा सकाळे मॉर्निंग वॉक जाती मॉर्निंग वॉक आसिक जोग करती आ जिते से मॉर्निंग वॉक फेरती मुझे उठे 4टा बेले जाती मॉर्निंग वॉक सारिकी घर पाखे आसिक पहुँचला मुझे उठे से जोग करती मुझे उठिकी मो काम मुझे यही रकम आमर रुटीन होती
ତାପରେ ଏପାରିକି ପଳେଇ ଆସିନି। ଏପାର ଖରକା ପୁରକା କାମ ଦାମ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିନି। ସରେଇ ଦେଇକି ଚୁଲିରୁ ପାଉଁଶ କାଢ଼ିକି ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦିନି। ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇ ସାରିକି ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ବାବା ଯେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ବତା ବାଉଁଶ ଆଉ କାଠ ଯେ କିଛି ଯେଉଁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚୁଲି ପାଖକୁ ବୋହିକି ନେଇକି ରଖିଦେମି। ଆଉ ଏଟା କ'ଣ ନା ଏଇଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରାହେଉଛି। ଉଠା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ବୋଲିକି ତାକୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରାହେଉଛି। ନହେଲେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯେ ଚୁଲିର ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁ ଗାତ ଖୋଳିକି ସେ ଚୁଲିର ଏରକମ କାଠ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଇ ରକମ କାଠ ହେଲେ ବି ଜଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଜଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଉଠା ଚୁଲି ଏଥିରେ ଗାତ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କି ସରୁ ସରୁ ଆଉ କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଠ ପକେଇନେ ଯାଇକି ଚୁଲିଟା ଜଳେ। ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିନି ବାବା କାଠ କିଛି ମାନେ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ନା ସବୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଚୁଲି ପାଖ ରଖିଦେମି। ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇସବୁ କାମ ସରେଇଦେନେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ମାନେ ସୁବିଧା ଆଉ ଏସବୁ କାମ ବି ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଗରମର ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗରମର ଯେଉଁ ଏଇସବୁ କାମ ଦାମ କଲା ବେଳକୁ ନା ପୁରା ପୁଣି ଦେହ ହାତ ପୁରା ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବିନି ସକାଳେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ଏତିକି ସବୁ କାମ ସରେଇଦିଏ। ହଁ ତାରି ଭିତରେ ନଣନ୍ଦ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୁଲି ଖରକା ପୁରକା କାମ ସରେଇଥିନି ସରେଇକି କ'ଣ ନା ଚୁଲିର ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇଥିନି ସେତେବେଳେ ନଣନ୍ଦ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ବି ଯାଇଲେ ଚାଲିବା ପାଇଁକି। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସକାଳେ ଉଠିକି ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିପାରିବ। ଆଉ ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ତ ବ୍ରସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଚା ପିଇଥିଲେ। ଚା ପିଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଗାଈ ଫିଟେଇକି ବିଲକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିନି। ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଥିନି କ'ଣ ନା ଜାଳ ନେବା ପାଇଁକି। ଜାଳ ନେଇକି ଚୁଲି ପାଖରେ ରଖିଦେନି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିନି। ବାବା କ'ଣ ନା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ିରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ଗଛରେ ବାବାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ଯୁଗ ସରେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବାଡ଼ିକି ଆସିବେ। ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ନା ସେତେବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ପାଣି ଆମର ଆସିଯାଇଥିବ। ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ନା ଗଛରେ ସବୁ ପାଣି ଦେବେ। ଯାହା ବି ସବୁ ଗଛ ନଗା ହେଇଛି ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି ଗଛ ନଗା ହେଇଛି ସେ ଗଛରେ ସବୁ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିବ। ତ ବାବା କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ମୁତାବକ ତ ଆଜି କ'ଣ ନା ଶାଗ ତୁଳି ଆଣିବ। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତ ସତ ଶାଗ ବି ଖାଇବା ମୁତାବକ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବେଶୀ ତାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲେ ନା ସେ ହେଉଛି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗେନି। ଏବେ କଣି କଣି ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆସିକି କ'ଣ ନା ଶାଗ ତୋଳିଥିନି। ଶାଗ ତୋଳିକି ନେଇଥିନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଯେ 2ଟା 3ଟା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଭେଣ୍ଡି ବି ହେଇଛି। ତ ଏରକମ କରିକି ଗୋଟେ ଅଧେ ଭେଣ୍ଡି ବି ବାହାରୁଛି ଆମର। ଥିନେ ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମର ତ ବହୁତ ସାରା ଭେଣ୍ଡି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଈ ତ ସବୁ ଗଛକୁ ଖାଇଦେଲା। ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। 3-4ଟା ଭେଣ୍ଡି ଗଛ କେବଳ ଯାହା ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ଏଇ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ସାରା ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ନଗା ହେଇଥିଲା ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଈ ଯାଇକି ତାକୁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯାହା 2-4ଟା ଗଛ ଥିଲା ସେଥିରୁ ବି ଭେଣ୍ଡି ବାହାରିଥିଲା। ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣିଥିନି। ତୋଳିକି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିନି। ସେପଟର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ପୁଣି ଯେ ଏଇ ବାସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବାସନଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରର ବାସନ। ସକାଳ ବେଳେ ଆଜି 2 ଥର ବାସନ ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ରାତି ଖାଇବା ବାସନଟା ସକାଳେ ଧୋଇ ଦେଇଥିନି। ଏଟା କ'ଣ ନା ସକାଳେ ଯେ ବାବା ଖାଇଥିଲେ, ମିକିଲି ଖାଇଥିଲା, ଭାଇ ଚା ପିଇଥିଲେ, ଆମେ ନଣନ୍ଦ ମୁଁ 2 ଜଣ ଚା ପିଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ ସେଇ ରକମ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି ବାସନ ଗାଈ ଧୁଆ ବାସନ ଯାହା ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ରଖିଲିନି। ମୁଁ କହିନି ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେମି। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟରେ ସିନା ସବୁ କାମ ସରଉଥିନି ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସକାଳ ରୋଷେଇଟା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଟାଇମ୍ର ଯାହା ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ମାନେ ସମ୍ଭବ ମୋ ଦେଇ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବି ତରକାରୀ କରିପାରିଥିଲିନି। ଯାହା ଯେତିକି ତରକାରୀ ତ ବନେଇଥିନି କିନ୍ତୁ ସେରକମ କିଛି ଯେ ସିଝା ସିଝି ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲିନି। ହାଲକା ଫୁଲକା ପରେ ତରକାରୀ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିନି ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁକି ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭଲ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନା ଶୀଘ୍ର ବି ମୋତେ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସକାଳେ ଏତେ ସବୁ କାମ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ଖାଇବାଟା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ହିଁ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏସବୁ କାମ ଯଦି କେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କରେ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ କରେ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ସମୟ ହୁଏନି। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ବେଶୀ ଏଇସବୁ କାମ କରେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିନି ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବି ଆଉ। ତ ବାସନ କୁସନ ଧୋଇଦେନି। ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥିନି। ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇକି ସିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିନି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ରୁଟି ବନେଇଥିନି। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ନଣନ୍ଦ ପାଇଁକି ରୁଟି ବନେଇଥିନି। ରୁଟି ବନେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ନା ସହଜରେ ବି ହେଇଯିବ ସେଇ ତରକାରୀ ବନେଇଥିନି। ସେଇ ତରକାରୀ ବୁଲିକି ତ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦେଇଥିନି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି। ଭାଇ ରୁଟିର ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁକି ଭାଇଙ୍କର ପିଆଜ ପକେଇ ଭୁଜିଆ ବନେଇଦେନି। ସେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ରୁଟି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁକି ଆଳୁ ପକେଇକି ଭୁଜିଆ ବନେଇ ଦେଇଥିନି। ତାମାନେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେନି। ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଆଳୁ ପକା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ରୁଟିର ଖାଇବା ପାଇଁକି ପିଆଜ ଦିଆ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବନେଇଦେନି। ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଗଲା।
तापर हो सारा पर समस्त को पुणी खाइबा देथिनी खाइला परे पुणी खाइबा दे सारा पर बासन कुसन धुआ धुई सबू काम मोर चली सबू कम सरी सारे सरी देकी चुल्ल भात बसैनी जेरकम सबुदिन मोर रुटीन काम चलता है आउ से कथा कौन कहमी मुझे बेस किसी वीडियो भी बनई पारना माने गरम पाई गरम एत मात्रा रे होची जे माने केते शीघ्र काम सरेमी से कथा केवल मन को आसुए आ वीडियो कथा मन को बिल्कुल भी आसुना कौन करमी भात बसई दे सारिकी आसनी करना परिया काली रातिर भाई आनी मुझे व्यवस्थित करके रखी एवं करना सब बाहर करनी बाहर करके सब अलग अलग करके जेरकम आनी पुटल कलरा बैगण भेंडी गाजर सब दिन के आसते परिवा से परिवा सब बाहर करके रखिकी तार भितर करना रोषे करनी तरकारी तो आज बनई करना जो पुटल आनी पुटल आलू झोल बनई साग जे काटिकी आनी साग खड़ा करी आ बड़ी कलरार चटणी बनई आउ कौन बनई ना सुखुआ तरकारी टिके करदे बस दीपर खाइबाटा एतिकी बनई एतिकी बनई सारिकी खियापिया तो आम करते आ परिया पतर रखिकी मैं रोषे बासर वीडियो किसी बनई पार्थिनी गरम होची ना केते शीघ्र रोषे सारिकी चुली पाखु उठिकी आसब से कथा खाली मन को आसुए आ गला वीडियो रे पुष्प भौणी पूजा दीदी और स्नेहलता दीदी समस्ते 3 जन बहुत सुंदर कमेंट लिखते समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिपे तरकारी मोर रेडी समस्त खाया दे सारापर मु बाड़ी आनी मोपाई खावा को तो पुटल आलू झोल शाग खड़ा कलरा बड़ीर चटणी तापर करना सुकुआ भजा बस होता मुझे खाई या किसी वीडियो बनई तो आज रोचे बाय बाय जय गुरु।